kita bagi kita bagi tepukan semua sekaligus. OK，好，来，所以我们 second 好，大家你们好吗？你们好，非非常好，常非非常好。常好。OK，好，so di sini Tania, kongsi kepada semua co-invited tadi. Alright, so di sini sebelum kita start kita ulang kaji sedikit hari ini ada special guest yang saya jemput, but before that kita ulang kaji sedikit. Ini adalah ultimate brand officer guideline So saya jemput maybe some of you to baca. Okay, saya jemput Anis boleh. MBO Evo Star Anis. Kita dari beginner. Beginner kita perlu ada apa? Promote, talk, and invite. So kita namakan sebagai apa? Routine. Protein. Every type ada siapa protein. Promote, talk, invite. I think ini cara macam mana promote tadi. Talk, invite ada share juga lah. Mereka dapat result dari mana. Lepas tu hari tu saya ada share sikit tentang food talk. Then food talk punya main goal is to invite. That's why kita namakan dia sebagai protein. Okay? Nah kita tengok level yang lagi tinggi sikit, iaitu intermediate skills yang kita perlu ada. Di sini saya campur Nor boleh, Nor boleh baca. Number of invitation attended VPA. Thank you, 谢谢. Okay, so boleh tahu tak standard kita punya KPI ataupun goal masing-masing. Sebulan perlu berapa invitation? Kita tak ada box. Sebulan perlu berapa invitation? Thank you, Sisi Mira. Very fast. Okay. 100 invitation. Betul. 100 key in. Betul. Thank you. Okay. Nah, selepas kita key in, kita perlu bantu ataupun pastikan mereka hadir. But actually, kita ada seorang assistant, iaitu program coordinator. Mereka akan tolong kita buat confirmation. So, kita as a inviter, yang penting kita sekarang full talk diwajibkan kita send apa sebelum kita end the full talk. Kita send satu benda ni. Sebelum ke end the full talk kita perlu send apa? Bella? Send gambar yang video tu. Thank you. 谢谢 Bella. 掌声鼓励 Bella. On video punya itu gambar. Okay. So, BL leaders tolong saya cek lah semua sudah ada sendiri punya poster ke belum. Itu bukan idea saya, itu idea Master Ken. Dan normally perlu buat lah semua. Tak ada satu yang tak perlu. Biasa kita ada sometimes kita bagi tahu leader juga kan. Ayo, PS saya sudah invite tapi tak datang. But kita boleh tak muhasabah diri? Adakah kita buat yang terbaik? Kita tak sebab terbaik. Adakah kita buat yang terbaik sebelum kita pergi salahkan PS datang, salahkan PC, salahkan EFO? So adakah kita buat yang terbaik? Okay. Last kali ialah VPA. VPA. VPA stand for what, everybody? Stand for? Attend. Lagi kita tak ada siapa. Thank you, saya Dihan. Value per attend. Apa itu value per attend? What is value per attend? Setiap kali PS datang actually dia ada sales value punya tau. Tulis setiap kali PS datang dia ada sales value. That's why kita namakan sebagai VPA. So, inviter punya main goal is to jaga you punya winning formula. Ini actually ialah winning formula, intermediate skill. Winning formula. Jaga number of invitation. Attendance ratio yang sehat ialah 40%. 40%. 40 to 60. So, can we expect semua yang kita invite dia 100% datang? Of course, kita husnuzon. Kita nak mereka datang. But kita
bersedia. Mimba mah? Kita bersedia. In case dia tak datang, kita punya emotion macam mana? Terkawal, under control. Yang paling penting bukan PS punya emosi tau. Siapa punya emosi paling penting? Kalau nak percaya? Ah, Diri ya. sendiri. Our emosi sangat penting. Sebab emosi kita tak okey, kita akan vibrate benda-benda yang tak okey, negatif kat luar. So nanti dia bawa benda-benda yang tak okey. Oh, so yang ini ya, VPA. Macam mana nak some inviter punya VPA RM50 saja. Maksudnya setiap attend dia punya value tu RM50. So kalau kita nak achieve 10,000 punya sales tu sangat letih betul tak? Betul tak? Very tired leh. Dia kena hantar banyak. Hantar banyak baru dia jadi. Some inviter punya value per attend you tahu berapa tak? 500. Kalau dia nak 10,000, dia hantar 20 cukup. Sudah 10,000 loh. Tadi you kena hantar 200 baru boleh 10,000. So penting tak ni VPA? Lah, buka mic saya. Cakap apa? Penting. How to say Penting. penting in Mandarin? How to say penting in Mandarin? Okay,来kita belajar 重要，重要，啊，重要，啊啊，来kita baca sama-sama 1, 2, 3. 重要。重要。 sangat penting actually重要很重要sangat-sangat penting. Sebab dia akan bantu kita jimat a lot of energy, yet kita punya dan kita punya emosi lebih terkawal. Kita buat sikit tak apa banyak. You nak buat sikit tak apa banyak ke buat banyak tak apa sikit? Tak ada siapa. Dapat banyak. Tak ada siapa. You pilih pilihan. Buat sikit tak apa banyak ataupun buat banyak tak apa sikit. Which one? Buat sikit tak apa banyak. Betul. Semua orang buat sikit tak apa banyak kan? So di sini petua kita hari ini saya jemput seorang kita punya inviter yang luar biasa, sudah lama dengan kita dan saya masih ingat saat saya interview dia masa hari few years ago lah. Okay, so di sini tanpa buang masa kita jemput hari ini punya special guest iaitu Brand Officer Yana. Kita bagi dia 掌声鼓励 what you Yana. Boleh tolong spotlight lah. Okay, sebab Yana akan bantu kita naikkan kita punya VPA, tingkatkan kualiti kita. Okay, supaya kita buat sedikit tak apa banyak. Okay, nak belajar? Ya, Ma? Ya. Dia ajar kita buat sikit tak apa banyak. Okay, so, 来你好 Yana, tengok Yana hari ini luar biasa sikit. Wow. Okay, kita say 你好 Yana, 你好. 你好. Cantik Mika. Cantik. Okay. Cantik ya. Okay. Saya start dengan soalan by soalan. So Yana boleh mula. Okay. Boleh tahu tak? Boleh kenalkan sikit Yana, some of your personal info. 你好，谢谢 Mr. Fu，你好 Mr. Ken, Master Ken, Shorty Supervisor and all Kongkuan family members. Nama saya Yana, nama penuh Yana Hanisa lah. Saya Brand Officer Kongkuan. Umur? Saya Umur berapa? saya 27. 27. Saya 27. Saya stay di KL, Sungai Besi. And saya dah kerja Kongkuan almost nak masa 3 tahun lah. Wow. Dia bagi 掌声鼓励 3 years lah. 来 orang sudah 3 tahun. Okay. Di sini actually saya tengok past record Yana berjaya hit sales more than 76,000 dalam last 6 months. Wah, like kita tak siapa more than 76,000. Saya sudah kira average more lebih kurang more than 12,000 per month. Okay, and then
highest 16,000 per month. Okay, like kita bagi Zhangsheng calculate tu Yana punya outstanding. For me tadi figure ini 6 month. Saya lebih appreciate istiqomah, consistency. Like kita tak ada siapa istiqomah. Ikut you punya ejaan betul. Okay, yes, istiqomah. Now, boleh share sikit tak Yana, how you achieve this kind of the good result, and what motivate you, and what is your big why actually? Because in order to move ourselves, kita mesti ada something. Okay. Actually, yang motivate saya first, Kongkong memang ada platform untuk chat stranger. Memang ada chat stranger, tapi tak ada orang yang mulakan langkah tu dulu. Since masa first masuk, saya buat DMO macam mana yang everyone buat dah. Posting, ada yang selit, and pernah buat ads, semua platform saya pernah buat lah. And satu lagi platform yang saya tak pernah buat is chat stranger. Then saya fikirlah, why not saya nak cuba chat stranger, sebab since saya pun kurang sikit bahagian posting, so saya nak cuba untuk cari strength saya kat tempat platform lain. Then I try cuba chat stranger, and not my best of luck lah first. Masa first memang tak nampak jalan, memang tak nampak lagi keberhasilan dia, sebab kita nak kira macam kita direct approach kan, kita tak dapat tahu orang tu akan minat belajar atau tidak. So dari situ yang nak jumpa strength yang nak kat situ, sebab tak ada siapa yang mula dulu, tapi yang nak mulakan langkah first step tu buat dulu. Then challenge yang I face along the journey is macam-macam lah, Mr. Fu. I despair, anger, frustration, macam-macam jenis orang yang saya jumpa. So benda tu lagi motivate saya untuk, oh, this is how it works. Sampai saya jumpa, okay, this is the one. This is yang saya dah tempuh, saya dah jumpa macam-macam orang. Okay, saya dah jumpa, this is cara saya untuk dapat leads. Then yang menyebabkan saya untuk buat is, once saya dah dapat, first saya chat stranger is full payment. Memang full payment. So dari situ saya macam, oh, this is more better daripada aku posting. So why not aku teruskan buat. Then I teruskan buat. I aim dalam mindset saya, no 988, no to 99. Choose 168 to 499. Masa tu 386 tak ada lagi kan. So untuk saya, either 168 atau 499 sahaja. Saya tak fikir banyak, saya tak fikir, oh senang tak aku nak invite, senang tak aku nak follow tak ada, is it dia cerewet, is it dia banyak tanya, saya tak fikir. Saya cuba approach, saya kaji dulu macam mana, how dia respond to kita. So another big one saya is, of course lah, kita nak sale kan, kita nak duit. Kita boleh istiqamah, kita boleh husnuzan, tapi is it kita akan macam tu je? Is it kita tak ada cara lain? Chat stranger is one of my strengths. So my dream untuk dapatkan my own name, my own brand. Saya nak branding diri saya, oh Yana dikenali sebagai chat stranger. So I have my own branding dari situ. So yeah, dari situ saya macam so tak ada siapa yang buat mulakan chat stranger dulu, saya nak buatlah langkah tu. Then saya jumpa my own formula untuk dapatkan the stability untuk dapat, okay, Yana chat stranger. Zhangsheng calculate. So kita boleh bagi satu nama, apa, Ratu? Apa? Chat stranger. Ratu chat stranger. Ratu Queen of Chat Stranger. Memang for me lah, ramai orang pernah buat chat stranger, tapi buat sekejap lepas tu give up. Bukan semua boleh 3 tahun Yana memang, saya masih ingat saya pergi KL training, saya tanya Yana buat apa? Chat stranger. Sekarang pun chat stranger. So result masih konsisten dekat sana. Okay. So tadi ada beberapa point yang you kena catat. One of the big why lah, the result is fruitful. 166, 2499, sekarang ada tambah apa-apa. Yana pernah share dia pernah satu hari dapat berapa? 7K. Satu hari 7K. Zhangsheng kali ni chat stranger. One day. So tadi kita sudah tahu Yana punya big why, okay. Dan banyak orang pun nak lah, tak ada orang yang tak nak lah, okay. So how actually you do macam mana buat actually? Mungkin boleh share platform yang you guna. Dan saya rasa hari tu sangat
saya impress punya ialah your mindset. Masa pergi, actually tadi Yana sudah share sikit lah. Mungkin boleh share more a bit. Masa kita targeting kan, dalam kita punya minda, what you focus. Contoh, macam tadi you cakap lah, 160, 299 sampai apa-apa, nak dapatkan sales. Okay? So, jom kita boleh share sikit how you do. Okay, first of all, my main strongest DMO is always FB dengan LinkedIn lah. Kalau dulu LinkedIn kita tak kenal lagi, kita tak diperkenalkan lagi dengan LinkedIn, so saya banyak guna FB. So, saya banyak guna FB lah masa tu. Untuk sekarang kita dah ada LinkedIn, so dah ada dua strongest kat situ lah. So macam mana saya buat is saya consistently buat macam Cik Shani not necessarily macam posting, dia tak sama, dia tak ada okay bangun pagi setiap pagi kena pergi short changer, lepas tu tengah hari waktu ada peak hour kita short changer. No, dia bila-bila boleh buat, tapi as long as dia dalam waktu bekerja, dalam working hours. Even nak buat malam pun boleh, tapi dia akan reply lambat lah. Macam tu. Sebab saya dalam benda short changer ni, saya ada create my own golden hour. Yang saya suka buat eksperimen. Saya dah cuba, okay macam ni biasanya akan dapat. Kalau macam ni biasanya susah sikit nak dapat. Boleh dapat tapi ikut luck, ikut rezeki. So apa yang saya boleh cakap, jangan stop lah. First memang susah nak dapat result. So dia maybe orang tu akan reply not on the spot, maybe esok, maybe lusa, maybe minggu depan, maybe bulan-bulan, maybe bertahun. Ada juga. Saya pernah dapat dalam setahun. Dia kata, Cik Hannah, saya tak ready lagi. Okay then saya bagi dia masa. Saya tak paksalah, saya bagi dia, saya bagi link WhatsApp saya bagi Beacon. Sebab dia kata dia nak ambil exam doktor kan, untuk ambil doktor pakar punya exam. So setahun selepas tu dia WhatsApp saya balik. Cik Hannah, saya dah ready. Saya still simpan dia dalam rekod saya lah. Saya suruh dia save nama saya. So jangan stop. Sebab kalau dia tak reply kita hari ni, ada orang lagi yang tunggu. So nanti waktu yang dia dah ready, dia akan come back ke kita. So jangan give up lah kat situ. Teruskan Cik. Okay, thank you. 谢谢. Gunakan platform Facebook dan juga ada LinkedIn. But actually, according to hari itu masa saya jumpa Yana, Facebook dengan LinkedIn dia starting saja, di mana kita nak hunt. At the end kita masih kena convert direct mereka pergi ke WhatsApp. Ini yang hari itu punya cara. So apa mindset yang nak pegang dan masa jalankan DMO session je. So when you talk to them, what you think actually? You nak mereka datang saja ke macam? As I mentioned tadi kan, so setiap kali kalau saya aim nak target person tu, saya akan pastikan, oh this is the one yang aku nak. This is the one yang I target, yang ada buying power, which means ada buying power, occupation dia seperti yang I desire, and dia punya lifestyle dia okay, circle dia okay. Then mindset saya satu je, if saya dah dapat orang macam ni, saya aim either tu 499 ataupun 388 saja. Saya tak fikir dia ni susah tak nak invite. Ada mesti kita ada some inviter yang akan fikir akan nervous takut. Kita senang tak nak invite dia. Dia ni cerewet tak? Sebab semakin tinggi dia punya status, contoh let's say lah dia manager, dia director, CEO, kita semakin takut nak invite, betul tak? Tapi jangan fikir macam tu sebab kita consultant. Sebab kita kena fikir kita ni sama level je dengan dia. Sebab kita nak bantu dia. Basically dia minta bantuan kita lah walaupun kita yang cari dia. Dia tanya pasal kelas kan. So mindset kita fikir satu je. Dia ni mesti 249 atau 388. Tu je. So satu lagi sebab apa yang kita fikir tu satu doa. Kita cakap satu doa, apa kita fikir satu doa. So semua apa yang kita fikir tu akan ter-attract. So kita panggil law of attraction lah. So jangan stop, teruskan buat. Mindset tu jaga. Jangan kita chat orang waktu kita tengah down, waktu kita tengah fikir negatif ke ataupun tengah tak ada mood. Sebab dia lain tau nanti feeling dia. So kalau macam kita settlekan dulu masalah kita settle down dulu, kalau boleh ketepikan sekejap dan baru kita fokus. Right. Okay, thank you. 谢谢. Nah, saya nampak macam Ati ada dalam type dalam chat box lah. Thank you. Ati punya quick nota. Saya galakkan juga yang lain kalau you rasa ada certain keyword yang you belajar kan. Contoh tadi
Yana ada share beberapa keyword kan. Beranikan diri. Sebab kita ialah apa? Consultant. Mindset ini sangat betul. Lepas tu, kita same level. Kita yang bantu mereka. So, dengan ada mindset ini baru kita akan berani pergi touch siapa? Director lah. Sebab doktor then so what? Sebab mereka zero Mandarin mah, bingung mah. Kita sudah lebih lama di sini, so kita layak. Tell yourself, we have greatest backup, greatest 这个 platform. So beranikan diri ya. So for Yana punya pendapat lah. In order to get quality PS, what is your action plan? Contoh, macam mana you select 这个 kita dekat social media, Facebook ke LinkedIn you nak tengok dia macam mana ni? Nak tengok dari segi apa lah? Macam mana nak pilih orang you nak pergi check? Action plan macam mana cara nak check stranger ke? Nak pilih dulu. Nak pilih. Okay, biasanya first yang akan cari high buying power lah. Of course, high buying power which means dari segi occupation, dari segi lifestyle dia educated. Lepas tu, then kita tengok circle dia lah. Tapi biasanya yang nak tengok occupation dulu. Sebab dari situ kita akan tengok dia ni is it VVIP or VIP or orang yang kerja biasa-biasa. Tapi saya biasanya saya akan check dekat bahagian yang friends, people you may know tu. Tapi kadang saya search manual. Kadang dia ada keluar dekat my own. Ada satu kat bahagian friends tu, ada bahagian friend request, ada orang request. Kadang ada request kat situ dan kita pun boleh tengok kat situ. Tapi kita boleh search juga by location, by nama ataupun by occupation tu sendiri. Okay. So, saya bantu yang pertama tadi apa yang Yana cakap normally Yana akan cari yang dia ada actively posting punya, betul tak Yana? betul. Kenapa? Latest update. Why? Sebab as my experience lah, so saya pernah ada experience sebelum ni. It's not that bad lah, tapi it's bad lah kalau orang lain kena. So saya highly encourage lah, jangan please, kita nak select orang tu, kita be picky. Kita tengok bila dia last update. Pada saya not more than 6 or 7 months lah. Not more than a year. Sebab kita nak tengok dia aktif guna social media. And kita nak tengok juga dia pergi mana, dia buat apa. So kalau dia pergi formal event is more better. Sebab kita tahu dia businessman. Dia pergi business event, dia pergi formal event. Kalau dia pergi post dia pergi any random place pun, dia pergi bercuti kan boleh, tak ada masalah juga. Tapi as long as posting tu bukannya controversial punya, bukannya sensitivity issue punya. Contoh macam politik, dia orang kuat politik, macam orang yang terlalu kuat post banyak pasal agama, or sekarang kan isu pasal Palestin kan. So kita kurangkan sekejap lah. Kita stop sekejap kat orang yang post banyak pasal Palestin, takut dia akan mengganggu juga kita punya tu. Sebab kita kan nak promote pasal Mandarin kan. So kita stop kejap pasal tu. So kita kebanyakan, kita cari orang yang post yang banyak pergi event, banyak jumpa orang. Thank you. Okay, so saya bantu yang pertama, actively post punya, dan dia punya posting good positive posting, tak terlalu ekstrim. Orang yang wasatiyah, ambil jalan tengah punya, jangan terlalu side. Okay, orang politik dia biasa macam mana? Dia akan start satu parti kan, so dia akan jadi ekstrim. Okay, so ini pertama. Yang kedua, good circle kita tanya siapa? Good circle. Apa maksud good circle? Dia punya siapa? Friends, family, Followers. ya. Tengok dia bergaul dengan siapa. Okay. Yang ketiga, good lifestyle. Dia punya lifestyle macam mana? Dia pergi macam forum lah, meeting lah, business event lah. Tengok mereka melancong ke mana lah. Okay. So tadi Yana cakap kan picky sikit. Perlu ke? Yes, perlulah. Okay. But we can do it fast kalau kita sudah mahir. Yang keempat, tadi good occupation. Good occupation, target yang ada buying power.
Kenapa leh? Sebab kita sentiasa mention kalau dia tak ada minat, kita boleh create minat. Kita boleh create value, kita boleh create need, but we cannot create their money. Mi faham tak? Kita tak boleh, I give you money to learn Mandarin, tak boleh. But if let's say you have 这个 buying power, then we just need to inspire a bit, then dia sudah start lah. I think hari itu Yana pun ada mention kan, cari educated person. Sebab educated, kenapa educated person? Educated person, dia macam mana cakap dia satu sebab dia educated lah, dia cara pemikiran dia lain, so cara respon dia kita pun agak lain. So dia akan respon kita attract dia untuk respon kita secara profesional, and dia kalau let's say lah kalau reject pun profesional, dia tak ada yang terlalu judging. So and dia also kita nakkan high buying power lah, yang ada possibility untuk dia enroll. So kalau kita let's say kalau kita tak let's say kalau dia sendiri tak ready nak belajar pun, kita still ada dia punya business contact. Kita nak ada tak kawan-kawan lain yang interested, so that saya boleh bantu. Sebab kebetulan dia dah belajar. Thank you, 谢谢 Yana. Saya setuju dengan apa yang Yana cakap kan. Sometimes kita takut, risau. I nak tak sini manager, director, okay tak? But actually I tell you like with dia, orang yang high level dia lagi senang nak communicate. Kita tak sebab orang high level dia lagi senang nak communicate. First, dia takkan takut, takkan risau nak talk to you, even though you want to sell things, because dia punya barang, dia punya jam, saya pun tak tahu mahal berapa lah. Kereta pun berapa lah, saya tak tahu lah. So that's why dia takkan risau you jual dia Mandarin course punya. Tak risau punya. So dia open mind to listen what you want to tell. And then for normally this kind of person kan, dia akan appreciate orang yang agresif macam yang. Sebab dia tahu sesebuah bisnes dia perlu sales and marketer yang strong. Dia akan appreciate punya. Dia takkan marah-marah punya sebab dia tahu mah. Okay, thank you, Sisi Yana. Okay, tadi Yana ada share juga how to target customer. Tadi Yana sudah share, untuk bantu tambah sikit. Yang pertama, Yana tadi ada share, cari dekat Facebook ataupun LinkedIn, people you may know. Tulis people you may know. Kenapa people you may know leh? Kerana people you may know ialah maybe dia ada mutual friends, betul tak? So Yana hari itu ada mention, kalau kita connect, kalau kita add friends seorang doktor, so macam mana Yana? Kalau doktor? Let's say kalau kita ada pernah sekali add friend dengan doktor, so dia akan keluar mutual friend doktor, either kawan-kawan dia ataupun circle dia. Yes, everybody. That's why you see kita create kita punya Facebook tau. Kita punya Facebook kena select. So kalau I tengok Yana punya Facebook sekarang memang semua quality person dekat sana lah. That's why dia senang nak target. Okay, so ini yang pertama. Yang kedua, Yana hari tu ada buat satu search name kan? Search manual ke? Search name. So boleh share sikit tak yang macam mana search tu? Boleh. Share Dia screen. macam mana? Share screen sikit. Simple punya cara, actually semua orang sudah tahu cuma belum lagi macam mana kita masukkan betul-betul ini sebagai kita daily method operation. Lagi kita tengok cara very simple punya. Boleh nampak ke? Nampak? Okay. So biasanya kalau nama yang nak search macam ni je lah. Contoh Nizam, search kat sini. Dan pergi people. Macam tu. So kat sini kita boleh tengok lah ada founder, director. Kita boleh pilih kat sini. Dan kita boleh filter juga dekat bahagian people ni kat city. Kita nak Kuala Lumpur, dia akan keluar kat Kuala Lumpur. Yang ni yang Kuala Lumpur saja. Lepas you klik masuk, betul tak? Pergi tengok. Dan kita boleh tengok dia bila last update dia. Contoh dia 13 Oktober. Ini latest. Ni paling okey lah. Dia kerja founder, maksudnya dia businessman.
Ini dia punya latest update dia 1 Oktober, dia pergi mana? Hmm. Okay, dia pergi any event kan? Dan ni okay. Ini okay. Yang ini okey. Lah kita tanya siapa? Ini okey. You know, kita perlu select, you know. Kalau tidak, you add semua pun tak guna punya. Okay? So ini Okay. cara search name, search occupation pun boleh kan? Boleh Boleh type. search, boleh Boleh. search occupation pun boleh juga. Just search nak lawyer, nanti dia akan call lawyer. Oh, like yang pertama search name Yang kedua search occupation seperti lawyer. Dia keluar juga sometimes. Bukan LinkedIn saja boleh search Facebook pun boleh punya. Ni ada lawyer juga. Lepas tu kita filter location if needed. Kita boleh filter some location yang you nak lah. Okay? So, selain daripada itu, kita pun boleh search location. Terus type kat atas Kuala Lumpur ke, pun dia keluar orang duduk di Kuala Lumpur. People, tekan people. Okay. Dia masih keluar, nampak? So, ada search name, search occupation, search 这个 location. Lagi satu yang mutual friends. How you look at their mutual friends? Mutual friend biasanya tak akan keluar dekat sini. Dia akan keluar dekat bahagian people you may know tu mutual friends kita. Boleh show sikit people you may know. Boleh? So kita pergi friends. Friends dan ada friend request kan? Drag bawah. Nanti jumpa people you may know. Kita Facebook. boleh search lah kat sini. Kita boleh search kat sini. So Facebook punya kita pergi explore dan lebih mendalam sikit tentang platform ini since dia membantu kita lah. So perlu belajar punya. Kita kalau kita perlu platform ini yang kita belajar. Okay? Thank you, 谢谢 Yana. Any advice tak, Yana? Any notes ataupun advice untuk inviter yang nak buat chat stranger bertutup? Sebab hari tu Yana ada list down kan beberapa contoh. Terus add friend, terus PM, tak payah tunggu. Boleh share sikit tak some things some tips yang Yana nak bagi kepada inviter untuk mereka yang nak cuba. Untuk advice tu more kepada cara nak buat lah. Cara kita nak aim. So macam Yana biasanya Yana yang create berapa orang tu buat tu. So Yana buat dalam per day tu 30. Tapi jangan buat terlalu laju. Jangan buat segerebuk 30 tu. Means kita bahagi pagi kan kita buat dalam 10. So petang tu kita buat lagi 10 macam tu. Ataupun 5. Kita bahagikan. Jangan terlalu laju. Sebab dia boleh restrict dekat bahagian messenger. Dia takkan block FB tapi dia akan restrict messenger. Sebab bila dia kena restrict kat messenger, even kita posting kan biasanya kita nak tunggu dia komen kan lambat kan. Kita dah bagi link tapi dia tak tekan link kan. Kadang kita bagi link kat messenger, betul tak? Untuk dia notice kita punya message tu. So dari situ pun kita tak boleh nak message. Sebab messenger tu dah block kita. So jangan laju sangat. Jangan terlalu spamming lah. Means copywriting yang kita hantar tu kita kena ubah-ubah sikit. Jangan sama. Sebab takut nanti dia fikir kita spamming kat situ. So advice yang keduanya, jangan approach post yang banyak negativity lah, yang dia banyak condemn. Contohnya dia cakap pasal politik keterlaluan, lepas tu dia cakap pasal orang yang ilmuwan, agamawan yang keterlaluan, lepas tu yang dia banyak bercerita pasal orang. So kita tak nak tahu lah. Sebab by experience, I pernah jumpa orang macam tu and I pernah kenal lah orang macam tu. So far saya belajar lah. Saya belajar mengenali orang, saya mengajar sifat orang. Ada orang macam ni kita aim, jangan approach. Contohnya saya pun takkan approach orang yang sale macam I. Bidang line sale macam I takkan approach. Macam sales agent takaful, agent rumah, saya takkan approach. Sebab dia pun belajar sale kan. Dia tahu kita punya approach tu macam mana. Saya takkan approach lah yang dekat situ. So yang seterusnya saya akan more send pada OKTB more. AMC ada result. AMC dan OKTB dua-dua kita punya event yang berjaya. Tapi untuk kita dapatkan higher lah. For me, higher closing rate tu lebih pada OKTB.
Saya kalau Aceh Stranger jarang hantar AMC. Pernah lah. Tapi saya mau aim kepada OKTB sebab sekejap and kita senang nak close. Kalau AMC tu ada possibility dia yang kita tak nak kan, contohnya absent, half. Tapi kita pun tak nak attract benda tu. Boleh je nak hantar AMC, tak ada masalah. Duduk okey. Tapi OKTB more highly encouraged lah for me. Hmm. So yang seterusnya kalau kita nak Aceh Stranger, kan kita hantar copywriting kan, elakkan terlalu heavy. So saya pernah jumpa inviter yang hantar AMC punya copywriting terlalu heavy. Means dia ada cakap pasal cost, dia ada cakap pasal harga, pasal scholarship. Orang tak perlu dengar semua tu. Memang orang nak dengar tapi dia nak tahu lebih lagi. Dia takuti dia tak nak macam kita kan nak drag dia, nak bawa dia, nak umpan dia pergi bawa ke WhatsApp kan. Takut dia tak nak. Takut dia nak, seumpama kita attract dia, kita mengundang dia untuk tanya lebih lagi kat situ. So kita just umpan dia saja. Let's say lah kalau dia kata berapa harga, encik nak tahu detail harga nak tahu detail kelas lebih lanjut, saya baca lebih detail WhatsApp boleh? Macam tu. Dan kita minta dia WhatsApp number and kita pun bagi link WhatsApp kita. So that dia boleh pilih. Kadang orang takutkan nak tekan link, dia bagi WhatsApp number kan. Asyik kita bagi dia 2 pilihan tu. So the next, make sure lepas add friend tu kita terus PM. Tak payah tunggu dia approve. Tak perlu. Sebab add friend tu kita nak bagi dia notice kita je. So biasanya orang tu akan approve kita after dia tengok kita punya profile. So nak tahu kita ni scammer atau tak kan. Lepas add friend kita terus PM saja. Saya tunggu. So that's it. Thank you Sisi Ana. Tadi ada seorang tanya apa copywriting yang you guna? Message apa yang you guna? Ada tak salah satu contoh yang Opening ke? opening? Boleh. Contoh, ni salah satu opening saya lah. Sebab saya kadang tukar-tukar. So tak nak spamming kan. So ini boleh tengok chat box ya. Okay. Salah satu. Okay. Kita cuba hati baca hati. Hati fokus. Salam Cik Lukman, saya Yana dari Online Mandarin Class. We wish you have an awesome day. Just wondering, Cik Lukman ada pernah terfikir nak upgrade language skills dengan belajar bahasa Mandarin? Thank you. Langsung klik hati. Okay. So boleh explain sikit tak? Itu ada apa format ataupun apa yang Yana fikir masa you create simple opening ni? Contoh perlu ada nama, sebut nama dia. Okay, Yana. Okay, sebelum saya create this copywriting, saya dah pernah buat copywriting yang agak heavy juga, lengthy juga, dan tak berjaya. And mengundang orang untuk condemn, mengundang orang untuk tanya lebih banyak. So this is the one yang saya dah guna lama lah. So biasanya biasanya orang Islam lah, saya akan approach, so saya salam, dan saya akan terus cakap saya online Mandarin class, so that orang tahu saya di online class. So that orang tu tak berharap ini kelas fizikal lah. So, saya awal cakap online Mandarin class, dan saya tak kasi bernama perempuan. Sebab kita tak nak research. Dia tak unless kalau dia betul-betul nak tahu, dan kita bagi tahulah. So yang which ni just macam random speech. Kadang saya tukar-tukar kat sini sah. Lepas tu dan bawah tu saya just nak betul-betul nak direct dia. Saya tak nak kata Cik Lukman ada tak kawan-kawan yang berminat nak belajar. Saya tak indirectly lah, saya terus direct dia. Dan dari situ kita tak ada nak tanya berminat tak nak belajar. Saya tak guna berminat lah. Saya kena pernah terfikir tak nak upgrade. Macam tu. Dari situ kita nak tunjuk kita profesional lah. Thank you. Semalam tu je. Okay. Itu sudah ada format. Cuma Yana tadi ada mention kan contoh wish you have an awesome day, itu kita boleh tukar-tukar, betul tak? Okay. So itu jangan sama punya lah. Contoh hari-hari makan nasi lemak, okay tak everybody? Hari-hari makan nasi lemak. Kenapa you hari-hari bagi copywriting sama? You understand or not? Then you salahkan leader, tak ada result. Janganlah macam ni, okay? Tadi Yana ada satu point yang saya quite setuju . Saya pun actually tak sebut kunkuan punya kalau saya buat invitation. You tahu kenapa tak? Contoh saya bagi satu contoh. Jom, hati, jom. Saya bawa you pergi, saya bawa beli handphone, hati. Hati fikir, beli handphone, okay. Beli dekat mana? Machine, Apple.
Apa? Belum ada baca. So dia akan cabut lari punya tau. Some of them so that's why I also agree. Tak payah beritahu kun-kun dulu. Tak payah beritahu. Kalau dia nak tanya, baru kita beritahu. Tak payah beritahu. Nanti dia pergi search betul tak? Nanti dia pergi tanya sini, tanya sana Kita sudah rampas apa tahu? Rampas peluang untuk mereka datang ke sini tengok full picture sendiri lah. Siapa ada habit, walaupun sudah dengar semua information kan, kita pun nak verify sendiri. Sendiri pergi verify. Siapa ada habit ni? Biar mereka datang, OKTB ke, AMC ke, dia sendiri tengok kun-kun tu macam mana. Please do not form an opinion from someone else punya opinion. Understand? Jangan form an opinion from someone else punya opinion. Sebab itu orang lain punya opinion. Bukan sendiri punya opinion. Biar mereka datang sendiri. Pujuk mereka datang. Apa-apa nanti datang dulu. Nanti baru fikirlah nanti Macam itu. Okay? So jangan dengar sangat. Sam, kita bagi mereka peluang datang sini. Okay, thank you Yana. Then Yana ada mention kan, selepas opening, lepas dia respond, okay, biasa ni lepas respond, Yana akan try, akan macam mana? Biasa mereka respond macam mana? Macam-macam lah. Dia biasanya dia ada kata, dia tak ada, jarang lah nak kata direct, oh berminat, oh saya nak. Biasanya dia akan bagi hint. Dia berminat tapi dia tak nak cakap dia direct. Tak nak cakap direct. Kadang dia kata, oh pernah terfikir tapi saya dah tua. Oh pernah terfikir tapi susah tak? Then berapa harga? Macam tu. Dia bagi just hint. Dan dari situ kita, oh dia ni minat, cuma dia nak tahu lebih lanjut. So cara reply pun berbeza. So saya kat situ pun saya tukar-tukar, saya adjust. Tapi main goal saya still sama. Saya akan bagi tahu juga kebetulan sekarang kita ada contoh National Training Week dan kita punya anniversary center ke-10. Limited untuk 20 orang terawal sahaja. Then saya nak menjemput lah, saya nak jemput Cik Loman untuk join sekali. Means kita punya special, nak buat macam dia special lah. So saya nak jemput Cik Loman untuk join kelas sekali. Jadual kelas pun very flexible. Means Cik Loman boleh join kelas whenever available. Tapi itu pun kalau dia tanya pasal, saya busy, saya minat tapi saya busy. Itu main point kita. Kita highlightkan bahagian yang dia concern untuk easekan sahaja. Untuk easekan concern dia. Contohnya kalau dia kata pasal, dia kata dia dah tua. Dan kita katalah, oh, actually saya ada student yang 40-an, 50-an. Alhamdulillah ramai dah boleh follow. So, InsyaAllah Cik Loma pun boleh. Macam tu. Kita iskan bahagian tu saja. Dan kita direct terus cakap, oh kebetulan sekarang kita ada National Training Week. Khas untuk 20 orang terawal sahaja. Dari situ kita follow dan kita bisa dapatkan WhatsApp number Cik Loman. Tu saya bantu lebih details. Dan kita bagi WhatsApp link kita. Jangan tunggu dia respon. Terus bagi tahu macam tu. Let's say kalau dia tanya lagi, boleh tak Cik Loman, boleh tak saya bantu lebih detail di WhatsApp? Kat sini saya jarang buka Messenger, takut tak perasan naughty. Kita cakap macam tu. Terima Yana. Okay. Tadi Yana ada satu keyword hint, kita tak cakap hint. Dia nak pun dia takkan cakap punya lah. Tapi normally kita kalau dalam bidang sales kita namakan dia sebagai hot button. Boleh tak saya buat hot button? Hot button maksudnya apa dah? Dia macam sudah green light punya. Dia hot button sudah ada. Just the true buyer normally dia akan tanya something punya. Macam tadi Yana ada mention lah. Betul tak Yana? Biasa kalau dia betul-betul dia akan tanya something. Dan tujuan kita bukan nak jadi presenter, betul tak? Bukan nak present. Kita just nak secara simple bagi handle. Tadi Yana guna satu perkataan. Easekan dia punya concern. Tulis E-A-S-E. Easekan. Means biar dia rasa dia punya soalan tu terjawab. Betul. At least dia jangan macam fish, nak hide something, semua pun tak nak cakap, ataupun cakap terlalu banyak. Betul tak? Tak boleh cakap terlalu banyak, pun tak boleh sikit pun tak cakap. Ambil jalan tengah, easekan. Lepas tu, untuk senang bantu,
saya untuk cepat dapat notification lah, boleh tak? Kita kita, kita teruskan dekat WhatsApp. Nah, this is my WhatsApp link. Terima. Something like that. Thank you. Okay. Oh, so okay, so di sini ada part ini rasa macam masing-masing nak tahu lebih lanjut lah. Saya buka dua peluang. Masing-masing boleh tanya soalan kepada Yana, okay? For this part lah, means dari segi handling ni. Dua soalan lah. Siapa nak tanya, dia boleh tanya chat box ataupun terus angkat tangan. Contoh, Yana, I'm curious lah, apa benar buat? Okay. Okay, Ira, before chat tu Yana add friend dulu. Okay, Yana macam Yes, betul. soalan boleh tanya. Okay. Yes, betul. Saya add dulu hanya untuk di notice saja. Notice kita punya approve tu. Kita nak dia approve kita punya add friend tu, and kita nak dia notice kita punya messenger. Sebab lepas kita add friend tu, kita terus PM dia. Tak payah tunggu dia approve. Okay, so dia serentak everybody. Add friend dengan PM serentak. Thank you. Nah, copywriting Facebook dengan LinkedIn itu sama ke? Yes, good question lah. No. Sebab LinkedIn tu lebih pada professional lah, and banyak orang director kat situ. So quite tak sesuai lah untuk bagi yang copywriting. Saya copy saya punya salah satu copywriting LinkedIn. Okay. Okay, so Yana akan bagi some opening message untuk LinkedIn. Okay. Okay, macam mana di sini ada soalan lah. Macam mana Yana follow up PS yang blue tick dekat LinkedIn? LinkedIn ada blue tick ke? Okay. Ini selalu orang baca lah. Betul tak? Okay. Okay, ini Yana punya. Panjang sikit, professional sikit. Saya jemput Al baca, Al boleh. Amar, thanks for accepting invitation to connecting with me. I am Yana, an education consultant from online Mandarin class. It is great pleasure to be in your network. By the way, just wondering, Encik Amar ada pernah terfikir nak upgrade language skills dengan belajar bahasa Mandarin? Look forward to staying in touch. Thank you, Sisi. Ya, ini professional sikit, nampak? Network lah, panjang sikit, okay? Di sini, actually Yana boleh share tak? Ada juga kan? Ini soalan untuk Anis lah. Mereka tak respon. So how you digest? Ataupun what you do with this kind of tak respon punya tu? Follow up PS. Hmm. Okay, let's say lah kalau dia tak respon, maksudnya after kita bagi lewat WhatsApp ke? Lepas kita approach dia? Ke Ke dia langsung? langsung? Anis mana satu Anis? Dia totally tak respon ke? Daripada awal-awal tu dia tak layan. Biasanya kalau lepas kita hantar opening copywriting tu, maksudnya dia betul-betul tak nak. Dari situ yang tu saya KIV. So tapi kalau kita follow up PS yang memang dia kata dia minat dan kita dah bagi tahu, kita ajak dia, kita dah bagi WhatsApp, kita dah minta WhatsApp number untuk kita bantu kan, dia still tak boleh. Kita still dah bagi value tau. Kita dah bagi, kebetulan ada kita ada event National Training Week, dia minta 20 orang, kita dah bagi semua tu. Dan let's say lah kalau dia tak nak, dan kita follow up dia cakap, tapi lambat sikit lah kita follow up sebab kita nak tunjukkan kita tak selalu buka messenger kan. So lambat kita follow up. Kita kata, Zauan, morning. So, kalau pagilah, Zauan, morning. Boleh saya bantu Cik Oman untuk lebih detail di WhatsApp? Mudah sikit. Sini saya takut tak perasan noti. Dalam 3 ke 5 minit sahaja saya bantu. Macam tu, kita bagi timing. Biasanya kalau macam tu dia okey. Tapi kalau betul-betul tak nak, maksudnya dia betul-betul no lah. Tapi kadang saya akan follow up juga seperti 3 kali. Kalau sampai saya bagi Bitcoin lah, saya punya name card tu. Kalau betul-betul terdesak, biasanya saya akan bagi AMC lah kalau tak nak. Kadang bila dia tak nak, dia nak tahu kita nak tahu harga kelas, tapi kita still no, saya tak akan bagi yang 299 ke apa, tak ada. Saya akan bagi AMC. Saya sebaik mungkin jangan mention pasal harga. Sebaik mungkin jangan mention pasal scholarship, jangan sebut.
Sebab bila kita cakap scholarship means dia tahu oh dia masih mahal. Betul. Thank you. Jana ada mention hal itu, lagi kita summarize Jangan sebut cost. Jangan sebut harga. Dan jangan sebut scholarship. Saya strongly agree sebab kalau you sebut all this kan, dia akan buka, you tahu Pandora box tak? Pandora. Means you akan buka, kasih dia tanya macam-macam to you. Dan dia akan fikir macam-macam. Habis you punya foto. Mesti habis semua. Tak dapat punya. Mesti dapat. Okay? Alright. So, ini ada satu soalan juga. Macam mana dia approach Yana bagi tahu untuk enroll? Means, Wajina means, macam mana kita nak tahu orang ini dia nak enroll betul tak? Wajina, soalannya. Means hot button ke? Macam mana? Betul, okay. Lain macam mana, boleh bagi lagi some example yang nak. Means how this person, ada beberapa different type of experience yang you pernah experience before this. Maybe ada PS dari Sugar ke, ataupun PS some PS dia shy sikit ke. Dia macam tadi lah, Yana sudah bagi tahu, dia pernah bagi hint. So ada pernah bagi some contoh, boleh bagi some contoh. Hint, green light, ataupun hot button punya hint. Green light pada saya more pada direct dia nak. Contoh dia kata dia berminat ataupun dia kata saya pernah few dapat PS. Even Miss Aisyah betul. Saya dapat PS ni dia kata saya dah bagi dia opening semua dan dia reply. Oh saya memang dah lama cari kelas Mandarin. Oh saya memang dah lama minat belajar Mandarin. Macam mana Cik Yana tahu? Saya ada few juga dapat macam ni. Dia saya macam terkejut. Dia Miss nak jawab macam mana? Nanti dia ingat saya stalker dia pula kan. Tapi saya macam kata hit jackpot lah. Dia memang mencari kelas Mandarin. Tapi dia kata macam mana Cik Yana tahu? Macam tu. Dan dia kata, saya macam Caca dah kata, oh kebetulan FB Encik Luqman ada keluar di FYP saya. So yang saya bantu approach tu. Kebetulan saya tengah cari student macam tu. Kita buat Caca. Kebetulan apa? Terlalu laju je. Kebetulan. Kebetulan FB Encik Luqman ada keluar di FYP saya. Tu saya cuba approach tu. Mana tahu Encik Luqman memang berminat nak belajar. Atau ada mencari kelas. Very good. Baik, kita ambil ayat tu kebetulan. Facebook Encik Luqman FYP saya. That's why tu I approach betul tak? Okay. So ini yang direct punya lah. Yang indirect punya, yang dia nak tapi dia macam tak terus bagi tahu dia nak. Means nak contoh ayat ke macam mana? Contoh dia akan terus tanya soalan kan. Macam tadi you cakap kan. Biasanya kalau dia tanya pasal contoh harga, tanya pasal kos, dia tanya berapa harganya ataupun berapa kelas ni, contoh berapa harga lah. Dan saya akan reply Zawai, Moni, Cik Luqman. Cik Luqman nak tahu detail kelas lebih, nak tahu detail kelas more details lah. And how macam tu. Dan saya tak bagi tahu any more. Saya bagi tahu Cik Luqman nak tahu details. Macam tu cepat join kelas sekali. Kebetulan kita ada National Training Week. Limit untuk 20 orang untuk awal sahaja. So dari situ dia akan tahu, benda ni untuk khas 20 orang untuk awal sahaja. So main special untuk dia. So dari situ mostly tak akan tanya banyak sangat lah. Biasanya dia akan tahu, nak tahu lebih details, kita kena WhatsApp dia. Dan saya minta nombor WhatsApp dia, kita bagi dia WhatsApp kita. Biasanya kita cakap macam tu je. Jangan bagi dia extra point kat situ. Nak bagi extra point, masuk ke TV macam tu. Betul. Full talk pun jangan terlalu lengthy. Full talk tu make sure kita tahu apa motif dia nak belajar. Means emotional reason lah. Apa motif dia nak belajar. Kita iskan kat situ. Nak belajar untuk apa? Untuk cakap dengan bos. Mudah lah nanti nak cakap dengan bos. Nak impresskan bos. Macam tu. Thank you. Okay. Tadi actually ada satu key lagi di mana orang yang level dia tinggi sikit dia suka special. Kita tak special.
Saya baju pun ada nama sendiri, macam Master Candle. Dan dia nak apa? Privilege. Daripada privilege. Dia special, dia nak privilege. Means dia nak something, saya saja ada, orang lain tak ada. That's why itu bag begitu mahal. Betul tak? Sebab apa? Satu dunia ada 3 biji saja. Wah, dia jual 30,000 satu bag. 100K pun ada orang beli. Kenapa? Sebab mereka nak privilege. Dia nak limited. That's why tadi Yana asyik tekankan limited 20 tu, okay? Actually itu script semua OKTP punya full talk lah. So that's why kita follow betul-betul lah. I think untuk cara respon sampai sini saja lah, okay? Nah, sekarang kita nak tahu sikit lah, Yana kalau target tak hit macam mana? Kita ada risiko juga mah. Sometimes 这个 kalau what will you do leh kalau you bias macam sales tu nak kerja, what will you do? Cik Shenjit, seperti kita tahu lah, Cik Shenjit bukannya plan A. Maksudnya bukan plan utama, is plan B. Plan utama kita, still DMO kita kena posting, kita tabur benda dulu. Pagi, itu baru betul. Pagi kita bangun, kita pergi posting FB, tele, LinkedIn, kita posting. Kita tabur benda dulu. Then dari situ kita dapat result daripada posting, and kita dapat result daripada Cik Shenjit. Tapi Cik Shenjit tak perlu ikut golden hour macam posting. Dia tak perlu. As long as dalam working hour, then it's okay. Lepas tu kita double action lah. Double action, double time. Kita invest money. Kita willing to invest energy dan time kita. Then ada setengah orang tak willing nak invest money kan. I fully understand lah. So kita buat energy dan time kita. Kita invest dalam sikit. Kita sacrifice kat situ. So dari situ kita boleh, macam I evaluate. Macam Yana evaluate the reason why I tak achieve. I nak check whether my target is accessible, I boleh achieve, or realistic atau tak realistic. I check the plan. Is it follow my plan accordingly? Is it I tersasar? Is it ada yang macam along the journey tu ada yang menghalang, ada obstacles? If needed, macam MBO kat sini kan ada leader kan. So boleh review dengan leader. Boleh bincang dengan leader. Sebab dari situ adakah kita tahulah dari situ, is it kita lack of knowledge ataupun kita lack of support. Kita address the issue. Kita set realistic target yang kita nak approach. Dan kita dah dapat target yang kita nak, dah kita capai, dan kita set higher. Set higher. Sebab kita nak higher income kan. So dari situ kita boleh tahu kat mana level kita. Jangan stop sampai kita dapat dari point yang kita nak. Dah sampai tu kita akan set higher and higher. Thank you. Tadi since more time, more energy biasanya lah kalau PS yang chat strangers mereka reply pun sometime ada tak dia reply waktu malam, then what will you do? Adakah Yana akan tunggu sampai esok? No. Boleh share sikit tak? Kalau malam dia reply. Malam tu tak adalah tengah malam, dalam pukul 11, 12 tu tak adalah saya. Sebab saya nak bila after saya respon dia tu, saya nak dia terus WhatsApp saya. Sebab itu aim saya, itu target saya. So if kita balas dalam masa kita 11 malam dan kita respon dia 11 malam, then kita expect dia nak respon kita 11 malam juga. It's not right. Dia mesti akan respon kita paginya. So kita tak nak benda tu. So kalau after, biasanya 11 malam tu saya akan reply esoknya. Tapi awal pagi. Dalam pukul 7 macam tu sebelum nak pergi kerja, saya akan reply. So that dia boleh ambil masa untuk reply lah dalam pagi tu, pukul 8, pukul 9. Tapi kalau malam dalam pukul 8 tu still early. Still boleh reply. Still boleh reply dia baca message, so that dia ada masa untuk reply kita. Sebab our target, lepas kita message dia tu, kita nak dia WhatsApp kita terus. Lepas kita message dekat Messenger tu, kita dah bagi tahu pasal kita punya National Journey Week, dah pasal limited, dan kita minta dia WhatsApp number. Kita nak dia WhatsApp kita terus. Kita tak nak dia tunggu. Kita tak nak dia fikir. Thank you. How about weekend? Also, same. Biasanya weekend orang cuti kan. Biasanya orang yang macam yang saya kajilah, biasanya orang yang weekend ni orang yang dia betul-betul yang educated lah. Biasanya dia akan cuti weekend. Weekend dia akan free.
Tapi unless dia ada business event, dia ada forum event, dia akan tanya, ada tak waktu yang available untuk saya? Kadang bila saya approach founder dengan director ni, mostly dia tak boleh nak commit kita punya masa di slot OKTB. So biasanya saya akan arrange one to one lah. Dari situ, itu risiko dia kat situ lah. Tapi persen kat situ nak dapat sikit lah. Sebab kita punya nak invite tu agak susah sikit sebab kita nak arrange OKTB yang tak sesuai dengan masa dia. Even kita cuba, boleh tak waktu weekend ataupun waktu habis kerja jam berapa ataupun cuti hari apa, saya bantu. Tapi kita tak nak terlalu lambat, jangan delay dia terlalu lambat. Ataupun beza 2-3 hari okey. Jangan macam boleh tak minggu depan. Ni baru di hari Senin tapi kita nak hantar di Ahad. So saya tak highly recommend lah. So how you actually adjust your mindset sebab some akan tanya mah itu itu 9 to 6 working hours, weekend cuti, dia nak work life balance. How? Dalam sale ni nak ada work life balance is quite hard. It is penting tapi it's quite hard. Tapi macam ni kita nak adjust is macam mana kita manage masa kita. Like I said before this kan. So kita nak, dia reply kita pukul 11 malam, then takkan kita nak expect dia akan reply juga 11 malam kan after kita message dia. So after tu kita pun kena respect masa dia. So paginya, awal pagi kita akan terus WhatsApp dia. Kita akan terus reply dia. Macam tu saya. Tapi kalau start pukul 8 tu, maksudnya dia dah bagi hint kat situ. Maksud hint tu, bila dia baru, kita dah message dia pagi, dah message dia tengah hari, tapi malam dia baru reply, which means malam saja dia free. Malam tu dia tengah free. So kalau kita reply esoknya dia pula tak free. Kan dia kan malamnya juga dia kena, tak ke malamnya dia baru boleh respon kita. So kita jangan buat dia macam, I ni malam je free, so I can respond you malam tu. So kita bagi dia the space. Macam dia ni baru reply malam, so dari situ dia bagi hint dia ni free malam je. Siang sampai daripada siang kepanjang-panjangan siang tu dia tak balas, maksudnya dia busy tu. Thank you, Sisi. Means kita kita perlu anggap ni macam kita punya business lah, betul tak? So ada result masuk, then kita layan. Dan actually tadi Yana ada satu point yang sangat penting masing-masing boleh tulis, di mana saya rasa Yana macam jadikan mereka macam kawan sudah deh. Dia akan pergi ambil tahu dia punya masa bila free, betul-betul pergi care about this person. So dia akan pergi tengok waktu bila dia free, something like that. Kalau kita boleh treat PS macam tahap macam ni, of course dia akan rasa sebab ada telepati memang. Okay. So far, what is the biggest challenge yang Yana pernah face before and how you overcome it so far? Biggest challenge yang you pernah face? Banyak. Dissatisfaction, frustration, antagonism, macam-macam jenis manusia saya jumpa, banyak. So first yang kena ada untuk semua inviter yang nak changer, kita kena ada strong mindset, strong mental. Kita kena lebih pada emotion lah. Sebab tu like I said, jangan kita changer waktu mood kita tak okay. Waktu mood kita tengah negatif, tengah ada masalah, elakkan dulu sebab kita betul boleh attract. So kalau kita tak boleh nak settle down dulu, kita tepikan dulu, dan kita baru fokus at changing. Then dari situ kita, sebab let's say lah masa kita mood tak okay dan kita ajak changer, dan orang tu pun kebetulan mood tak okay juga nak reply kita, dan kita pun macam sama-sama naik. So benda tu akan mengundang sebab kita approach dia, basically kita attack dia kan. So it is our manner lah untuk kita masuk rumah orang, kita greet dia dulu, dan kalau orang tu tak suka kita, dan kita keluar dia dulu. Kita back down. So let's say lah kalau macam dia tak nak, then move on. Jangan kita respon pada negative thoughts dia. Jangan kita respon kalau dia kata tak nak, dia marah kita, jangan respon. Just macam sama ada kita talk nicely ataupun kita ignore je. They say no, we say next. Wow. Langsung kulit kita tak siapa? They say what? They say what? They say no, we say next. Yeah, no, then we next lah. Boleh share tak top 3 Kun Kuan core value yang you apply the most? Yana?
First, courage lah. Kena berani. Sebab I first nak berani to take the first step tu agak susah. Sebab saya pernah masa first nak changer tu tak ada result. Dah lah tak ada result. Then orang memang kecam lah. Memang saya pernah pernah kena maki pun pernah. Kena sindir pun pernah. Pernah kena marah. Memang pernah. Saya alami tu. Saya ambil masa tu dalam beberapa bulan untuk saya calm down. Untuk saya, masa tu leader saya masih Putri. Saya cerita kat dia. Saya memang ambil masa. Even Putri pun tak dapat nak bantu sebab dia tak tahu macam mana nak changer. Sebab saya yang mulakan dulu. Saya macam, okay, tak apalah. After few months saya mulakan balik changer. Dari situ saya dapat kekuatan saya. Saya macam berani, I tak boleh nak duduk sebab tak ada result. I tak boleh nak duduk. I tak boleh nak tunggu list tu masuk. Then I kena do something. I kena cek changer. I buat cek changer barulah jumpa satu macam, okay, this is the one. This is yang aku boleh buat. Even kalau tempat platform lain tak dapat result, then I tak boleh nak duduk diam. That's why I buka dating app. I buka FB dating, Omi, Tinder, I semua masuk masa tu. Sampailah I jumpa the point yang, dekat LinkedIn dengan FB is more professional lah. Yang senang I boleh dapat. Stay professional, stay calm, just jangan respon negatif. Dari situ I belajar. I belajar sifat orang. I belajar macam mana how respond. Mostly orang yang I targetkan VIP person kan. Dari situ I belajar sifat diorang. I belajar how they respond to me. Dari situ, dan diorang pun kenal lah, this is how they marketing. Dia kenal, even diorang mesti dah kenal saya macam mana lah. So, every kita buat tu ada challenge dan ada consequences. Tapi ada high return. Kena ingat. So, yang kedua, belief lah. I believe. I always set the mindset. I believe. Setiap kali I cek changer, I tak set, dia ni cerewet ni sebab dia ni banyak duit. Dia ni mesti banyak tanya ni. No, I tak set macam tu. I fikir, dia ni either tu Fana atau 388 saja. Itu saja saya mindset. Saya tak fikir lain dah. Saya pun banyak cerita kat Mira macam tu dengan team member saya. Saya fikir dalam otak saya mindset, Fana 388 itu saja. Itu saja. That's why yang mostly tak dapat tu lah. Dan yang ketiga, persistent lah. Persistent is I continue what even I know there is a consequences. Saya sendiri ni consequences sangat tinggi. Sebab basically kita attack orang kan, orang tak tahu apa kita nak, apa motif kita datang kat dia. So it's our tanggungjawab untuk kita handle this situation professionally lah. Always mula-mula tu rasa susah, tapi lama bila kita dah biasa, kita rasa senang je nak handle. Kita dah jumpa panggil orang macam-macam. Dia ni aku dah pernah hadap. Macam tu. Sebab failure is part of our learning process and fail is also my part of plan. Memang I plan to fail sebab I nak belajar. Wow. Okay, saja. Thank you. Okay. Now, kalau Yana ialah seorang leader dan you ada 100 brand officers, okay, apa advice yang you akan bagi kepada mereka dan supaya mereka boleh perform macam ni? If you have 100 of them macam sekarang lah. Tadi yang sudah bagi tahu banyak lah. Bagi tahu sama pun tak apa. Right. What if you have 100 brand officers work under you, then you hope them to achieve the same success as yours? First thing first, based on kita punya daily routine lah. Setiap pagi apa kita buat? Biasanya pagi kita buat apa? Kita mandi, lepas tu kita buat, kita siapkan diri kita masuk kerja kan? Lepas habis buat tu kita buat apa sebelum kita masuk kerja? Affirmation. Yes, betul. Okay. So affirmation tu biasanya it's not necessary kita masuk Zoom, masuk kerja baru kita nak buat affirmation. Sebelum masuk kerja tu, kita pandai diri tak kat cermin, kita buat affirmation. Apa kita nak hari ni? Jangan samakan dengan orang lain. Apa kita nak hari ni? Contoh, I target 38. Macam I kita cakap, hari ni Yana dapat PS and full payment 38. Itu je I target. Kalau nak buat tu, boleh cakap tu saja. Kalau I nak invite 100 per month, then kita attract benda tu. Tiap hari cakap. Then kita ikut waktu bekerja lah. Waktu kerja kita masuk on time. Kalau tak masuk on time pun kita tengok supaya kita masuk pukul berapa kan, masuk on time kan. Then kita ikut. Dan kita masuk awal 5 minit. Itu cara kita daily work kita. Masuk awal and kita ready dalam working mode. Bersiap, then open camera,
Dan kita setkan affirmation tu betul-betul apa yang kita nak lah, follow daily routine. So dah habis, tu kita tanya pagi, dah habis plan A, plan B, plan C dah buat, follow betul-betul. Jangan kita skip plan B dulu. Tapi plan A tak buat. Sebab plan B is not benda yang kita senang dapat tau. Which is set changer. Kita buat setkan plan A dulu. Dah habis, kita dah pause buat, baru kita buat plan B. Macam tu. Thank you, Sesi Yana. Last but not least, ada anything yang Yana nak bagi tahu to your leader ataupun Master Ken? Okay. Saya punya leader Master Ken lah kan. Saya tak ada leader. So I feel grateful lah sebab since saya kerja kat Kungkuan is a platform yang kita boleh explore sendiri. Kita boleh create our own ideas. Kita boleh voice out our opinion. So macam ni saya kat sini saya boleh create, I tak duduk in one place. Saya duduk merata. Kadang saya kadang pergi luar bilik, saya kan duduk dengan tim KL kan. Saya duduk keluar bilik, saya duduk seorang dan saya brainstorm. Dan saya create my own. Apa lagi yang aku tak siap? Apa lagi yang aku belum buat? Dan kat situ I boleh develop, I recognize my own capabilities lah untuk get what I desire. Dan untuk face my fear, untuk challenge myself. Dari situ Mr. Fu pun bagi saya ruang untuk saya, oh Yana, you have your own strength. You kena tunjukkan lagi. You ada benda ni, you ada benda tu, cuma you kena lebih berani. Dari situ saya macam, oh, I have this. So I challenge myself untuk approach Chat Stranger ni sebab benda ni yang orang lain tak buat lagi. Then I nak start first. Then I nak start first tu not easy journey, memang not easy. Macam I ada. Sampailah satu target tu, okay, di sini yang aku buat. Di sini yang I boleh buat. Jadi I target. Dari situ I susah sikit nak kerja numbers susah sikit. Then I kerja quality so that I boleh dapat C. So I tak tunggu. Macam tu lah. So I follow rapat orang yang berjaya lah. Orang berjaya di sini kita dulu. So alhamdulillah lah. I hope semua MBO pun follow orang yang berjaya. Okay. Oh, right. Okay. So once again kita bagi 掌声鼓励to BO Yana. Okay, luar biasa hari ini. I think sudah come to an end for hari ini punya 这个 exclusive interview Actually saya nak bagi tahu dia punya title ialah Yana Secret. Like kita tak siapa Yana Secret. Yana punya secret. Yana Secret. Okay, kita ada Victoria Secret dan Yana Secret. Like secret dia actually if you can see I conclude lah. Not much dari dia punya skill set. But more to dia punya mindset. Walaupun kita macam nampak dia skill very strong, but I think before skill strong, mind kena strong. Okay, so masih ingat tadi I tunjuk ini kan? Ada tunjuk itu ini Actually Yana ada buat semua tau. So you can see tadi Yana ada share kan? One of the mindset, skill set and tool set yang perlukan. Dan juga actually Yana is doing this one is doing sedekah. Kalau masing-masing tahu Yana actually quite willing to share punya. Willing to share, willing to help, itulah sedekah. Okay? So follow ini guideline pergi buat dia mesti tak salah punya. Kena buat full set. Tadi macam tadi Yana cakap apa yang I belum buat lagi. Kita tak saya boxkan. Apa yang saya belum buat lagi ni? Supaya saya boleh achieve result yang kita nak. Tak pernah salahkan orang, semua tengok diri sendiri. Inilah mindset yang very strong. Okay? Bukan salahkan market. Sebab Yana, macam tadi, yes betul, Yana tak ada leader. Kalau nak kata leader itu leader saya yang lead lah. Tapi Yana pun tak lead lah. So Yana gerak sendiri punya. So yang ada leader punya pula, kalau leader bagi advice, kita tak follow, I tak tahu lah. Yana tak ada leader. Yana buat sendiri. Berdikari. Kalau dia boleh, kita pun boleh. Alright, so kita once again bagi 掌声鼓励。Okay, kembali Yana.
And then the best hadiah yang kita boleh bagi kepada Yana ialah kita dapat result chat strangers. Kita harap nanti you punya sales report sana atas sumber soft tu. Kita tulis apa? Happy chat strangers. Linking chat strangers. Dapat apa? Tanpa apa-apa. Dapat 2499. Ada apa objection? Apa masa you handle dia punya everything, jangan fikir bukan-bukan punya. Handle, ini PS sama apa boleh. Dia nak tanya satu soalan, biar dia tanyalah. Handle dia. Okay? 好 so boleh tak share 今天我学到 kita type dah chat box. Wow, sangat panjang hari ini. Okay? Alright. Tadi Yana ada mention sudah. Kita punya plan A kena buat bukan tak payah buat punya. Lepas buat plan A, baru buat ini chat strangers plan B. Ini dia macam backup plan. So kalau plan A dia sudah menjadi, plan B perlu buat tak? Pun perlu buat lah. Sebab tadi pun tak banyak, 30 saja mah. Okay? 这个 kalau ada apa-apa soalan lagi, 这个 Yana, 这个 mereka boleh tanya Yana tak? Kalau mereka ada soalan. Okay, bang. Nanti ya. PM tepi ya. Boleh. Okay. Okay ya. Okay. Kita ucap kongsi juga kepada Yana. Hari ini dia plant a big good seed. Dia bantu ramai orang. Okay, dekat sini. Okay. Itu saja. I will invite hari ini punya host, Kasa, to share a bit. Okay, then we wrap up. Thank you. Yang record boleh.